Duduklah dulu. Kita ada tetamu yang sangat istimewa tau pada episod pertama rancangan Duduk ni. Dan Alhamdulillah saya Irwan Muhibin, dan pesanan ataupun anjuran ataupun sebenarnya desakan untuk duduk tadi dibawakan khas kepada anda oleh Warisan House Studio dan juga SJKG Troopers. Okey, so Alhamdulillah sebelum kita nak berbincang dengan tetamu kita pada hari ini, boleh tak saya nak kenalkan rakan host saya, saudara Ultimate. Apa khabar Ultimate? Alhamdulillah sihat. Awak sihat? Alhamdulillah, saya sihat. Alhamdulillah, saya ada dua perkataan nak sebut pada awak. Apa? Patience and perseverance. You never walk alone. Tanya, okey? Tanya. Sabar dan istiqamah. Sabar dan gigih. Kegigihan. Masya Allah. Ustaz Syed, apa khabar? Alhamdulillah. Sabar dan istiqamah. Sabar dan istiqamah. Kan? Alhamdulillah. So, kita sangat-sangat teruja untuk bersama-sama dan kerana dapat bersama-sama. Teruja dan bersyukur kerana dapat bersama-sama dengan seorang individu yang kita kenal dia sebagai seorang personality keusahawanan. Kalau saya sendiri, saya banyak lihat kepada dia atas nak tengok dia punya keputusan keusahawanan dia. Dan Alhamdulillah kita bersama-sama dengan Dato Seri Syed Zainal Abidin bin Syed Muhammad Tahir Jamalulail. Dato, thank you for being with us today. Welcome insyaAllah. Terima kasih kerana menjemput. Alhamdulillah. So kepada yang belum kenal, saya nak sebut 5 perkara ni. Kalau you Google, you akan tengok dia punya maklumat macam Ustaz Syed dia sebut itu kan. Google tak cukup 3 page tak cukup nak tengok dia punya resume, dia punya pengalaman, dia punya apa ni. Cuma kita kena tanya masih apa relevan, masih betul lagi ke tak? Betul. Okey, saya bacakan. Kadang-kadang ada lagi update. Saya bacakan. Yang mungkin yang 3 yang utama adalah beliau dulu pernah menjadi CEO kepada Proton. Terima kasih Dato', saya pernah buat kereta Proton. Saya pun. Saya masih ada Proton. Dia pernah menjadi CEO Pro 2. Terima kasih Dato', saya sedang membawa Pro 2. Saya pun. Ultimate pun. Dan beliau, ini saya tak pasti sama ada beliau masih lagi CEO atau tidak, CEO Petronas Dagangan Berhad. Dah bukan. Okey. So, CEO Proton, CEO Pro 2, CEO Petronas Dagangan Berhad, dan kalau tak salah beliau sekarang ni menjadi pengerusi Yayasan Taufik dan juga ahli pemegang amanah Yayasan Brainy Bunch. Betul tu? Betul. Masya Allah. Itulah Dato Seri Syed Zainal Abidin bin Syed Muhammad Tahir, temu istimewa kita pada hari ini. Dan kita sebenarnya nak bincang tentang satu topik yang mungkin ramai orang dah bincang, tapi kita nak tengok daripada sudut keusahawanan lah lebih. InsyaAllah 3 macam kita bincang itu Ustaz Syed, 3 perkara yang kita taruhkan sebagai panduan untuk kita jemput, iaitu dakwah, tarbiyah dan juga tijarah. Dan nama yang timbul dalam minda saya masa tu bila sebut dakwah, tijarah dan tarbiyah tu adalah Dato Seri Syed Zainal Abidin bin Syed Muhammad Tahir. Okey, so kita terus. Berat tu sikit tu. Macam mana? Tanggungjawab berat tu. Itulah. Tapi insya-Allah tanggungjawab berat kepada Allah tidak macam mana Ustaz? Ni Ustaz kena jamin. Allah tidak membebani seorang hamba. Allah tak membebankan seseorang tu melainkan apa yang dia mampu. Nah, masya-Allah. Dan okey, so kita terus saja kepada soalan yang pertama kita nak tanya Dato. So Dato, 2020 tahun ini sangat luar biasa. Yang paling luar biasa adalah pandemik COVID-19 ini. So awal-awal dulu, kalau tak salah mengikut maklumat ni, seawal Januari benda tu dah terkesan. Dan bulan Mac, pertengahan bulan Mac, Perintah Kawalan Pergerakan PKP pun dikuatkuasakan. So, apa reaksi pertama Datuk terhadap satu, kehadiran pandemik COVID-19 di Malaysia, dan nombor 2, PKP sebagai langkah pencegahan? Silakan Datuk. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu syafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih saudara Irwan kerana sudi menjemput saya dalam rancangan Duduk Bincang dan Faham. Kita pun dengan duduk sekarang 3 orang ni. Fadil, Ustadz Syed dan yang saya muliakan Ultimate. Yalah, COVID-19 ni jadi perkara yang dipercakapkan di merata dunia lah Irwan. Saya masih ingat pada bulan 1 saya masih masa saya di ofis di Petronas. Kita melihat, sebab saya ada kilang dan ada pejabat di negeri China.
di Beijing dan kilang di Weifang. Dan rakan-rakan kami di sana dah beritahu lah, kata ini satu virus yang agak besar. Dan memang keadaan impact agak teruk lah di negeri China. Permintaan menduduk, pergerakan pun. So masa itu kami di Petronas di Twin Tower ni masih kata tak apalah, mungkin tak sampai di Malaysia kot. Husnuzan. Kata tak apa kan. Kata kemungkinan datang ni tak apa. Tapi tak apa, kita perhati, kita akan awasi, tengok keadaan macam mana. Dan memang ada buat persiapan lah. Option A, option B, kalau benda ni berlaku dan sebagainya. Dalam tengah berbincang ni, bulan Mac lah, macam Iban beritahu tadi. 2 hari sebelum tu, dia dah beritahu oleh Majlis Kebesaran Negeri lah. Kita dah ada maklumat barulah. Awal lah kata PKP akan dibuat. Masa tu orang terpingung-pingung. Apa benda PKP ni kan? Image macam mana dan apa macam mana kan? So dalam masa 48 jam memang keadaan jadi kelam kabut. Saya lah masa tu diamanah untuk menjaga Petronas Dagangan. Bawah tanggungan saya lah. Nak pastikan minyak, minyak masa Januari, Februari tu minyak masih naik lah. Permintaan sangat tinggi. Datang PKP tahu lah kan, lori tak boleh keluar. Kan, nak hantar minyak. Di sisi minyak pun tak boleh berniaga. Lah kita tak datang. So ada yang masih dibenarkan lah orang datang. Jadi dalam keadaan kelam kabut, macam mana kita nak bikin, nak memastikan kata amanah yang diberikan pada Petronas untuk menjalankan tugas. Itu satulah. Dalam segi syarikat memang semua syarikat kelam kabut. Saya masih ingat kita ada emergency call almost 24 jam. Semua pengurusan kanan Petronas harus berbincang dan membuatkan option-option untuk memastikan pelantar tak ada, orang kata tak terganggu, penabisan tak berganggu, depo tak ganggu. Sebab kalau Petronas terganggu, banyak benda yang akan terlibat. Kereta minyak kan tak ada, kabel terbang tak akan terbang dan sebagainya. So dalam sekarang kita takut dengan kita punya kesihatan, tapi semangat juang tu masih ada. Kita kena pergi ke Barisan Hadapan untuk memastikan. Itu satu. Keduanya sebagai individu lah. Saya ni Ustadz tahu lah, saya ni tak boleh duduk diam. Kan? Terbang ke sana, menjalankan tugas lah, bukan saya saja buat kerja kan. Tak. Tapi bila PKP ni terus duduk. Duduk di rumah 3 bulan setengah. Allahu Akbar. Tuhan sajalah tahu daya ketahanan saya kan. Terpinga-pinga. Sama. Kebetulan pula masa saya PKP tu, isteri saya tak ada kat sini. Dia pergi melawat anak saya kat Australia sebulan sebelum KP. Ingatkan nak balik lah. Dah kena PKP semua tak boleh balik kan. Saya lah duduk seorang. Adalah anak yang sulung, ada cucu, ada menantu. Saya lah kena beli grocery, kena bawa makanan. Cuba bayanglah kan. Cuba bayangkan orang macam korporat ni. Allahu Akbar. Dato' masa dapur itu juga memang Tuhan tarik tu duduk. Masa Baru dapur, kita masa dapur juga Dato'. Masa dapur juga. Masa dapur. Saya masak. Yalah, kita bujang-bujang dulu kan. Saya kan masa sekolah dulu belajar juga masak kan. Masa ni lah Dato', masin, garam, pahit ke, wallahualam, makan je lah. Saya tanya anak saya, sedap ke? Sedap bah. Wallahualam. Tapi nak menunjukkan memang COVID ni impact dia ketara pada semua orang. Itu Allah punya kuasa kan. Satu benda yang kita tak nampak, daripada CEO orang paling kaya, orang yang paling rendah, ada duit pun tak boleh belanja, ada kereta besar pun tak boleh naik, tak boleh jalan, itu sebagainya. Jadi yang tidak ada pernah saya lihat dalam sejarah lah, daripada zaman depression, H1N1 ke Ebola, tak ada sesuatu dunia. Dan impact dia macam momentum lah, daripada China, South Asia sampai Europe. Dan saya punya tanggungjawab, saya ada kilang di Italy, di Brazil, di semua ni hot zone kan. So, terpaksa. Tanya khabar, ada yang sakit, ada sakit dan sebagainya. Jadi, kita tak boleh bayangkan lah dalam segi impact pandemik pada itu. Itu pertama. Soalan kedua, dalam segi PKP apa ni, sama ada baik atau tak kan. Pada mulanya semua benci lah PKP ni kan. Tak boleh buat kan. Tak boleh beli pun tak boleh, roti pun tak ada dan sebagainya. Semua panic buying. Pergi pasar malam, pergi pasar raya, semua orang marah kan, dengan emosi dan sebagainya kan. Tapi bila kita lihat apa yang telah dilakukan dekat jam Malaysia, kita bukan nak bodek lah Irwan kan, tapi kita kena tabik. Tindakan yang keras semakin mungkin menyakiti beberapa orang, tapi kalau lihat sekarang dah mendatangkan hasil. Kita boleh hidup, orang kata bukanlah hidup seperti biasa, tapi dah ada, orang kata boleh relax sikit lah kalau dibanding negeri lain. Lepas tu dalam keadaan krisis ni kan, kita tak boleh buat, orang kata, keputusan untuk popularis.
We're not here to be popular lah. Saya tabik lah PM dengan Tok Nur Hisham kan, yang mungkin dalam tekanan yang lebih luar biasa kan. Ekonomi merudum, orang tak ada duit, nak bekerja, pressure daripada orang ramai kan. Tapi masih bertekad kita kena buat apa yang perlu. Dan saya pun lihat alhamdulillah, kawasan saya duduk Subang ni mula-mula memang orang agak, orang kata emosi dan sebagainya. But when I go lepas tu pergi beratur, orang dah jadi biasa. In fact, orang akan tengok, kenapa kita tak social distancing? Orang akan pergi menasihat. Dan sekarang ni kalau saya pergi, kalau pergi Taipan, kalau tak pakai mask, orang akan pandang, pelik pula. Saya rasa kan, kita kena tabik rakyat Malaysia juga. Betul. Kita kena tabik rakyat Malaysia sebab diorang memang, yelah macam mula-mula tu stres lah. Tapi lepas tu semua orang ikut. 3 bulan, kita macam teamwork lah. Kita teamwork. Kita teamwork dengan kerajaan, dengan ni kan. So salute to Malaysians lah actually. Kalau banding dengan negara-negara lain kan. Kita ni kita teratur jugalah. Semalam saya tengok graf dunia macam COVID kan. So dia tunjuk UK macam ni, Italy macam ni, China macam ni. Ada satu negara tu dia macam tak tahulah negara mana kan. Dia memang dia tiap-tiap kali dia apa-apa benda dia buat dia nak number one juga. Memang tahniah lah kepada kau number one lah sekarang. Itu hint paling kuat kat situ. Yes. Itulah nanti PKP I think memang benda yang tepat lah. Masya-Allah. Sekarang ni baru kita dapat lihat kan, orang kata kebijaksanaan pemimpin dan orang yang bertanggungjawab kan. Dia beri amanah, dia menjalankan amanah dengan baik. Bukan senang kan nak buat keputusan melibatkan 36 juta rakyat Malaysia kan, yang impact dia berbeza, kemauan dia berbeza. Tapi kita bersyukurlah pada Allah SWT kerana telah nanti barulah kita dapat lihat benda pun naik luar daripada jangkaan lah. Recovery pun I think getting better from time to time, insyaAllah. Alhamdulillah. Tadi Dato sebut something menarik tadi. Dia buat keputusan bukan popular. Is there, kalau tak salah ada kaedah dalam agama kan Ustaz? Kalau macam darurat, keadaan-keadaan macam ni, betul, yang maslahat, kepentingan yang banyak lebih didahulukan daripada. Jadi satu kaedah dipanggil tasarruful imam manut bil masalih rakyah. Maksudnya apa saja pemerintah tu buat, dia mesti tengok kepada kemaslahatan rakyat. Bukan keinginan rakyat. Tapi kemaslahatan, maknanya keperluan, kebaikan untuk rakyat. Tapi kalau kita tengok cerita Nabi Yusuf dulu kan, cerita Nabi Yusuf macam mana dia jadi Menteri Kewangan. Right. Kan, Menteri Kewangan waktu tu kan. Kita tengok ada 7 tahun tu. Berdasarkan pada mimpi tu kan. Mimpi tu. Itu pun sebenarnya tindakan tak popular juga. Tak popular. Sebab 7 tahun yang subur tu, dia kata mesti simpan kan. Mesti simpan segala gandum semua tu, simpan betul-betul. And then supaya rupa-rupanya lepas tu ada 7 tahun pula yang kemarau. Dan 7 tahun kemarau tu digunakan yang 7 tahun yang disimpan tu. Kalau ikutkan popular, baik gunakan habis semua. Habis joli lah. Baik joli, baik bagi pada semua rakyat, bagi semua kekayaan pada rakyat dan sebagainya. Tapi tak, simpan sampai 7 tahun. Tapi rupa-rupanya the next 7 years tu baru nampak, okey, patutlah ada kepentingan ni. So memang tindakan tak popular. Tapi tu yang memerlukan kepada Nabi Yusuf disebutkan dalam Al-Quran, sifat beliau jadi menteri tu, beliau sendiri yang sebutkan kenapa beliau layak. Kan, kerana beliau adalah hafizun alim. Hafiz maksudnya beliau ada integriti, beliau menjaga. Hafiz maknanya pandai menjaga. Memang orang yang sangat memelihara. Jaga, pandai mentadbir lah ceritanya. Alim, bijak. Dia mengetahui, dia tahu macam mana nak atur. Jadi dua sifat yang memang perlu ada sebenarnya pada pemerintah. Biasa orang sebutkan qawiyun amin. Kan orang kata sebab qawiyun amin ni maksudnya orang yang kuat dan orang yang ada integriti, amin. Orang yang ada amanah. Tapi sebenarnya nak jadi pemimpin, dia ada lagi dua sifat yang besar tadi tu. Iaitu hafiz dengan alim. So hafiz dengan alim ni memang penting sangat, dan inilah yang kita nampak dalam mudah-mudahan dalam mana-mana pemerintah pun insya-Allah itu lah. Tapi betul lah, rakyat yang mentaati tadi memang kita kena salute betul lah. No, I want patience and perseverance. Kalau tak salah, ada lagi. Because I want nak kaitkan dengan itu tagline nanti betul. Yang saya bukan peminat bola lah tu. I'm not a football fan. Tapi kalau Ahmad Ultimate yang post something kan, I will apa orang kata, consider it. Dia post gambar Liverpool, player lama mana? 1990 lah. 1990. That's how long they haven't won anything. From 1990 kan? 30 years. Lepas tu dia tulis dua perkataannya, patience and perseverance. Dah lama. So dalam from there, maksudnya apa yang kita lalui COVID-19 ni dengan preventive measure, apa kerajaan buat, apa reaksi rakyat Malaysia. Dan kita tengok pula situasi negara lain macam ni, negara lain macam ni. Kalau tak salah ada satu negara tu dia kata keluarlah
Dia nak buat yang ada Yes. setengah orang nak Herd immunity. Herd immunity. immunity. Yeah. Keluar. Kata tak payah duduk, keluar. So setengah daripada korang nanti akan sakit supaya yang lain supaya lain. They admit this is a fail. Diorang dah admit dia punya Dah admit dah. Minister dia admit okay. it's probably, dia bukan cakap salah lah, kata it's probably not the best thing to do, Okay. which is as close to an admission that you will ever get. So from- patience and perseverance tu kan. So what I want to dig in deeper is that preventive measure ni as a government, how macam from your perspective lah tu how do they, from your processes of decision making dalam as a CEO Proton, sebagai CEO Pro2, sebagai CEO Petronas Dagangan tu, so decision making tu how much is it dependent on stuff like intangible stuff like that, values like that, patience, perseverance and whatnot? Well, I mean, in a crisis, number one adalah rule number one crisis is to be calm lah. And I think you see our leaders, I think tak melata. I mean, and they have a lot of consultation. Secondly, is focus to the root problem lah. The root problem here is COVID-19. It's the virus themselves lah. Transmission lah. So you have to isolate the virus kan. The only way to isolate the virus is to stop people from interacting lah. Tapi when you start being, influenced by economy, politics, then your focus on the issue become distorted. Oh my God. Kan? Jadi itu banyakkan negara-negara kan, because they tend to balance kan. So I'm happy the Malaysian government focus at that time, and I bukan kata lah, and saya dalam 3 bulan the current government doesn't talk about politics. Kan, which I kata kan normally kan Malaysia ni ada juga sedikit politik kan, but today they are very focused, and I think alhamdulillah lah, I think but that's what needs to be done. Right. Dalam crisis, go to the root cause analysis. Kan, kita tengok root cause apa dia. Bukan pucuk is virus. How do it transmitted? People, contact and movement. So stop that first. So when you stop that, that's why the cases going down. But the problem is, when do you open it up? Itu yang sekarang jadi orang kata pertikaian antara pemimpin tu pemimpin. Some people, like you said, buka early because the economic drivers becomes the more motivating factor. Daya ketahanan kan. Dan when you buka too early, benda akan bergerak balik. So I think in any company pun sama juga. When you have a problem, crisis management, what's the root cause? Solve the problem. You cannot get out of state, or distracted by any other things, because that's fundamental lah. And then bila itu baru you tengok, okay, how do you open face by face? Because you cannot manage a crisis and suddenly pretend that crisis is over dalam sekelip mata kan. Because there are things that will roll over. You have to be in face with it, and that's why I think the approach of government is buka PKPB, sekarang pemulihan kan. And exam dan messages. Many countries doesn't do that. They go straight, then they just unlock, kan. So that's what I think is not correct lah. So crisis management in my view, pertamanya dalam kita kena tenang lah. Dalam mengambil, kita kena fokus, jangan distracted dengan benda-benda, because you have got many advisors around you. And I'm also engineer kan. Kita ni train based on facts. And you make based on facts. Process flow Process flow kan. And when you go for that process, it will get you to get the right decision. But you will become emotional in your decision making, lain lah. Banyak benda yang akan berlaku kan. So I think they go to the process, look at the facts, the data, and let the scientists drive this, because they are the subject matter expert kan. Kalau you get the politician and all that to do this, mungkin perkiraannya agak kemungkinan berbeza lah. So I'm glad that our government took that approach. Tabik lah orang kata Dato orang kata Superman sekarang kan. Dia Saya boleh bayang lah dah. Saya pun teks dia kan. Cannot imagine what he's going through. Betul. Wah. Semua orang ni kan. Tapi tengok dia cakap clear. And he always talk about facts kan. Facts. Dia tak ada ni. Orang yakin kan. Kalau orang dia macam present paper kadang-kadang. Dia macam present paper. Kan dia benda pendekatan tu ialah tengok apa problem tu, apa root cause dia kan. Dia bukan je untuk masalah besar, dia untuk masalah kecil juga. Kan bagi contoh kan, saya ada kawan seorang ni, dia tinggal dekat kondo. Kan jadi dekat floor dia tu ada 4-5 unit lah. Diorang ada WhatsApp group bercerita. Yalah neighbours kan, jiran. So cerita sekali satu dia, anak aku PKP ni, anak aku susah lah nak tidur. Anak aku pun. So diorang dia punya problem is anak susah nak tidur. Sebab dia is sebab semua tak dapat main. So tak boleh keluar. So macam mana ni? So diorang buat sistem, okay, pukul 4 sampai pukul 5 anak kau main kat koridor. Pukul 5 sampai pukul 6 anak kau. Pukul 6 sampai pukul 7 anak sini ni. Problem solve.
Sebab dia dah let go dia punya energy, dia dah boleh tidur. Betul lah. Semua macam anak aku ni tak tidur pukul 10 lebih, pukul 11 lebih tak nak tidur. So you can work to the problem lah. You know, you can scale this kind of approach, you can scale down and you can scale up. But it's apa orang kata okay tadi patience and then lepas tu focus on the problem. How deep do we go? Kalau macam contoh kita, we are a country that ialah kita majoriti orang rakyat kita beragama Islam. So how deep does contoh Islam as our main religion teaches us to go into solving a problem? Dia ada satu kaedah yang agak jelas digunakan dalam fiqh. Memang ada satu kaedah dipanggil darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Dipanggil preventing mischiefs ataupun preventing benda-benda yang salah, benda yang buruk dan sebagainya. Dia akan takes precedence, muqaddam, maknanya dia akan dikedepankan berbandingkan daripada buat benda yang baik ataupun bringing benefits. Jalbil masalih maknanya bringing benefits. So maknanya menyelesaikan masalah tu lebih utama lagi daripada mendatangkan kebaikan-kebaikan yang lain. So kadang-kadang memang betul macam tadi kita sebut ekonomi contohnya. Ekonomi tu benda yang baik dan benda yang penting untuk negara. Kita perlu benda tu. Tapi sekarang ni problem dia dulu kan. Kita kena pergi pada problem tu dulu. Dan macam sembahyang Jumaat lah. Sembahyang Jumaat kita berapa bulan tak dapat sembahyang Jumaat. Baru-baru ni baru dapat sembahyang, alhamdulillah. So berapa bulan tak dapat sembahyang Jumaat tu, sebenarnya kalau ikutkan sembahyang tu benda wajib. Kan? Dan masalah kebaikan sembahyang Jumaat tu terlampau banyak. Kita boleh senaraikan macam-macam. Dan memang sembahyang Jumaat ni orang yang tak sembahyang 5 waktu pun sembahyang Jumaat, insyaAllah. Kan? Tapi ada juga lah orang tak kita sembahyang Jumaat, ada sembahyang raya je. Kan? Ada orang raya pun tak sembahyang kan? Bukan kita. Bukan tak ada orang dalam bilik ni macam tu. So tapi macam sembahyang Jumaat tu benda yang sangat besar. Kan? Terlalu besar. Tapi even sembahyang Jumaat tu pun dihentikan buat sementara waktu tu. Sebabnya untuk mengelakkan benda yang sebesar ni. Kan? Dan benda ni berlaku daripada zaman Nabi lagi apa semualah. Kan, zaman Sayyidina Umar waktu ada taun dan sebagainya tu, sampai tak boleh masuk ke dalam satu tempat yang ada taun dan tak boleh keluar apa semua tu, Nabi yang ajar benda tu. So Nabi ajar secara spesifik sebenarnya pasal pandemik ni sebenarnya. Pandemik ni benda yang Nabi dah ajar 1400 tahun dulu. Kan, before orang tahu pasal kuarantin dan sebagainya tu pun Nabi dah ajar 1400 tahun dulu macam mana yang orang penduduk satu tempat dia tak boleh keluar, orang luar tak boleh masuk dan sebagainya. Banyak itu semua untuk prevent lah. Semua tu preventive measures lah. Kan, dan bila Nabi sendiri yang sebut, dan Nabi pula bagi tahu ganjaran kepada semua benda ni adalah ganjaran mati syahid. Pahala mati syahid. So benda tu sangat besar. Kan, Nabi kata siapa yang duduk di rumah dia sabar dan dia tahu tak ada benda yang boleh kena dia melainkan apa yang Allah Ta'ala dah tetapkan untuk dia, maka dia dapat pahala mati syahid. Bukan dia mesti mati baru dapat mati syahid. Walaupun dia survive. Macam kita semua, alhamdulillah, mudah-mudahan lah. Mudah-mudahan kita dapat apa yang Nabi sebut ni, iaitu pahala mati syahid. Dia punya syarat dia adalah hanya dengan duduk di rumah. Duduk rumah. Stay at home. Jangan memudaratkan kan. Stay at home tu. Macam passive income. Macam passive income. Betul. Nabi sebut yang kusu fi baiti. Dia duduk saja di rumah, stay at home. Dia stay at home, sabar. Tapi kena sabar lah. Kalau rumah ngamuk tak ada lah. Kalau di rumah mengamuk tak boleh lah. Tapi ramai orang tak faham tu. Itulah dia. Ada kesabaran ni kurang. Dan nombor 3, tahu tak ada benda yang boleh kena melainkan apa yang Allah dah tetapkan. So keimanan. Ada 3 benda ni Nabi jamin dapat pahala mati syahid. Even survive lepas tu dapat pahala mati syahid. So maknanya benda tu sangat-sangat besar lah sampai Nabi janjikan macam tu. Jadi maksudnya bukan not only because why itu ada pergi Petronas tu. Sebelum ni ada perasan kalau I penggemar ada soft drink ni. So soft drink ni duduk kat sini. Kalau saya berdiri depan freezer tu kan, dia duduk sebelah top right. 3 out of 5 times benda tu akan berubah. Saya tanya apa pasal dia asyik berubah, kejap atas kejap bawah. Satu hari tu saya pergi, ada orang tu pegang gambar photostat copy of the freezer with the products, and then ada banyak tulisan tu. I tanya, kenapa you buat macam ni? Ini Petronas Dagangan punya SOP. Why? Dia kata, bang, kehendak pelanggan, kadang-kadang kita kena ubah tempat tu supaya nak kalau yang ni slow, produk ni slow, ubah tempat dia. So that if you can go that deep into trying to get people to buy a product, betul tak? Saya tak boleh bayang marketing. Saya tak boleh bayang berapa deep dia orang fikir. Macam sebagai ketua CEO Proton, macam dulu Proton kan
I don't know whether I should ask you this pasal power window Proton. Sampai hari ni orang ingat. Were you part of the solution in terms of getting that, Dato? Nak cerita power window ni kan. Kita kelakar lah. Kita off topic sikit boleh ya. Boleh dia. Saya Tak tahu dia sangat relevan tapi. Pasal window ni orang duk komplain. Saya kata betul tak betul kan, wallahualam. So satu hari nak buat ke cerita Timur kan. Saya balik daripada Kuantan. Ni cerita benar. Right. Saya dengan isteri saya daripada Kuantan naik flight sampai KLIA airport. Driver tak ada, nak naik taksi lah. Ambil taksi airport 5, kita potong wajah. Duduk dalam. Masa tu dalam pukul 8 maghrib kan. Dia mungkin driver tak kenal saya kot. Saya duduk belakang. Duduk keluar KLIA sampai tol pertama. Kan nak keluar tol kan. Sampai kat tol ni, si taxi driver ni dia tak pakai power window. Dia buka pintu. Lah, kata kenapa buka pintu pula? Isteri saya dah duduk saya kan. Tengok. Saya diam je. Dia diam. Saya okey, tak apa, sabar je kan. Jalan. Saya tak sebut apa pun. Saya diam je. Tak ada mungkin dia kebiasaan lah. Wallahualam. Jalan naik highway. Masuk Subang Tol. Mamat ni buat sama juga. Dia tak pakai ni, dia buka pintu. Mari ni wife saya dah gelak dah. Padam muka dah. Saya punyalah geram tau apa ni Irwan. Kata okey tak apa, sabar. Sampai ke rumah. Dah sampai rumah, depan rumah saya ada lampu street lamp yang terang kan. Dia ambil beg saya, dia tengok muka saya. Dia terkejut. Baru dia perasan. Allah, Datuk Proton kan? Dato Proton. Ya, saya Zainal. Oh, minta maaf tu, minta maaf kenapa dia kata. Betul kita, bang, datang sikit lagi bang. Dia nak tanya, bang, abang pakai kat tol ni, abang tak pakai power window, kenapa abang buka pintu? Tak tahu tu, sebab orang kata kalau selalu pakai takut rosak. Takut rosak. Lepas tu saya tanya dia, rosak ke tak? Tak rosak bang. Betul, tak rosak. Tapi dia tak pakai, itulah takut. Sebab dia kata, bang, orang macam abang ni lah yang merosakkan image Proton tau. So saya kata, saya bagi punya business card, abang, kalau ada masalah, saya garanti abang call saya. Lepas ni, pakai power window tak lagi. Betul dia minta maaf saya. Lepas tu, besok pagi saya pergi kat Proton, saya kata, from now on, I need to guarantee. Yes. Proton, power window, guarantee. Kalau ada rosak, kita ganti 100%. Lepas tu baru, the whole thing change. Right. Sebab kita kena ada keazaman. Kedua you nak buat tapi mungkin tak ada kesungguhan lah. But when I experience myself, saya dah kata this is cannot have continue. So I make it the point lah. So alhamdulillah benda ni akan dah tetap. But itu my own personal experience. Tapi lah. Lepas tu baru kena pergi detail. Actually bukan susah pun. Yeah. It's a process. Yeah. Bukan kat potong dekat vendor that we have to change. But your eyes must look at all the root cause analysis. Yeah. Baru kita nampak. Ya, masya-Allah. And then how macam mana? Terima kasih Datin Seri. Terima kasih kepada Datin Seri. You have done a great service to the nation. for the drivers of this nation. Alhamdulillah. So mungkin that's how apa yang saya harapkan yang kita dapatkan lah daripada Datuk, pengalaman peribadi macam tu. Selalunya kan kalaupun dalam kita punya perkongsian ilmu, selalu diberikan cerita, because dari cerita tu kita boleh kupas dia punya pengajaran dia. So masya-Allah, alhamdulillah. So tadi kita dah cerita sikit, kita dah ambil sedikit vibe, getaran daripada Datuk tentang pendapat Datuk tentang PKP, pandemik COVID-19 dan sebagainya tadi, insya-Allah. So sekarang ni kita nak masuk kepada, kita nak cuba serap lagi apa pengalaman peribadi Datuk, kalau boleh, dia punya ilmu tentang, dia punya hikmah tentang dari sudut keusahawanan. So masa Mac 2020 Perdana Menteri kita dia dah lancarkan satu package stimulus ekonomi yang dikenali sebagai caring package, 250 billion. And then almost half of it, yakni more or less 100 billion adalah untuk membantu perniagaan. Jadi pada pendapat Datuk, is that enough, Datuk, 250 billion? And then nombor 2, apa peranan ataupun sikap yang patut diambil oleh para usahawan? Because daripada of course lah, kita ni sometimes apa aja government buat never enough. Semua tak cukup. Kan? Government ajalah yang salah. Maksudnya orang lain aja yang salah. Kita tak salah. So first, objectively, is that
is that amount enough? And then adakah apa? And then how do we maneuver it sebagai seorang usahawan? Silakan. Okay, I think fundamental lah mana business pun kan. Impact COVID ni dua lah. Satu, you punya revenue turun lah. Kalau macam Petronas ni, minyak turun sampai 80%. Kan? Dan banyak lagi lah restoran tu orang sampai kena zorok kosong. Tak ada perniagaan langsung kan. So when your revenue goes down, faham sajalah, you punya cash flow akan impact. Dan lah cash flow, revenue go down, cost pun masih sama. Orang nak bayar gaji dan sebagainya. So it is a situation, orang kata kira very critical lah for any company kan. So banyak company yang buat, the immediate one is to do what you call your cost control lah. Kita tak boleh semua mengharapkan pihak kerajaan. Petronas sendiri pun we cut down on our cost. Benda yang tak mendatangkan faedah kita buang dulu. Some companies take more drastic, bagi separuh gaji kan, perjalanan pun itu, belanja nak buat advertising pun turun. So you have to ikhtiar lah to reduce what we call the deficit of your cash flow dah. Because kalau hari-hari you what we call you burn your cash, you cannot survive lah. Ada dulu kalau yang ada yang orang kata berjimat-jimat adalah modal sikit yang simpanan, itu yang pakai. Baik itu 3-4 bulan habis kosong. So the first phase is what we call survival mode. So survival mode ni, that's why pihak kerajaan datang the first package prihatin kan. It's mainly to give subsidy to help the companies to survive. Orang yang ada 75 pekerja yang kata dia bagi orang kata RM800 subsidi nak bayar gaji kan. Sebenarnya kan ada gaji sebab cash flow tak ada kan. So ini orang kata membantulah syarikat-syarikat. Ada yang sewa tak perlu dibayar. Macam Petronas pun, kita minyak pun kita tak bagi bayar, tak perlu bayar sewa. Kita let go kan. Macam moratorium pinjaman hire purchase untuk kereta rumah sampai September. So because your outflow become less kan. So pinjaman loan punya perniagaan pun tak perlu bayar. So bolehlah bernafas sikit kan. So data review down, at least your cost goes down. So at least your deficit pun kurang. Tapi realitinya benda ni it cannot go on forever lah. So to answer your question, memang memadai untuk survive. But now we are in the recovery mode. So when we are recovery mode, macam engine lah, dah berlama berhenti nak start up ni, ada yang kena overhaul. Ada kan, because macam dah dapur kan, kalau tak pakai nak kena cuci kan, utensil nak kena basuh, aircon kalau tak pakai hotel seminar lagi tu kan. So where you going to get this money? Dia income tak ada kan. So this recovery mode ni yang penting. I think the government sedang berfikir, saya dipahamkan lah, ada lagi orang kata package yang akan keluar to help people to recover. Because recover you need capital kan, and you already don't have, orang kata dah bare bone lah, simpanan semua dah kosong dah. That's very difficult. Yang mana macam Petronas ni, orang yang ada orang kata dana, kita yang bantu kita punya kata contractors dan sebagainya. We give them loan, we give them credit dan sebagainya. But that cannot be forever lah. So I think it's very important during survival. Not everybody will have to play their part lah. Saya tak minat orang kata complain saja. Ada juga pendagang, pihak kerajaan tak tolong. You dah tolong dulu sendiri. Tak ada, you punya lifestyle masih sama. Kan, you tak ikat pinggang. So how can you complain? I get very agitated lah bila orang macam ni kan. Kalau kita tunjuk jari 3 jari ke diri saya sendiri kan, kita kena perlu, we have to help ourselves first. But alhamdulillah saya rasa banyak yang telah perlu. Itu pertama lah. Keduanya, when you want to recover, you also have to reinvent yourself. Kita ni retail kan, ultimate bersama kan. Kita ultimate ni kita punya fokus customer. Customer dulu dan sekarang orang sama, Irwan juga, jasad sama, tapi your behavior dah berubah. Kan? You punya kefahaman dah berubah. So if pakai acuan yang sama untuk Irwan yang lepas, trying to say the same thing, it's not going to work. So saya sendiri sebagai peniaga sekarang dah recovery, kena ubah suai. Pendekatan yang berbeza to address the new Irwan. Cara you nak beli, tak nak beli tu, you nak beli online. Sekarang you tak nak beli, you nak beli benda yang orang kata only the necessity. Orang luxury punya, you tak minat lah because you dah kurang duit. Ada yang dah potong gaji kan, ada yang tak ada kerja. So your behavior different. Kita Petronas kita buat kajian, memang behavior. So that's why nak tambah pasal barang-barang kat Mesir tu kan. Sekarang pun barang pun kita ubah. Sebab sekarang barang yang dibeli dulu, kita tengok adalah 2-3 bulan orang tak belilah. So tak guna letak barang tu atas shelf depan-depan. Ini kita buang, kita nak barang baru. Beras ke minyak, barang keperluan. Sebab orang tak akan datang sisa minyak Petronas.
So the whole ecosystem has to change. So when you are in survival mode, it's about going down to the detail, cut down your cost. But when you are in the recovery mode, it's about adapting your business. Mana kita buat adaptasi pada bisnes kita? Dalam segi kita pemasaran, dalam segi kita bekerja, produk kan. Yang dulu kalau produk kena buat tukar, packaging, harga tak boleh harga mahal, kena turun. So all about adapting. Tapi kalau kita kata, alah relax lah, we just go business as usual, ini China us lah. Yeah. You might have difficulties going forward because the reality changes things. Some people are seeing denial lah, Irwan. Tak maaf lah. InsyaAllah, don't worry, everything will be okay. Kerja akan tolong. I'll back business as usual. Yeah. The reality, that's no longer the case. Many things have changed. So I think from a company point of view, individual ke entrepreneur, that's something that you have to do lah. Dalam segi sikap ni lah, Irwan, ini lah. I mean, minta maaf lah, kita kena cakap kan. I think we are open here kan. Oh, yes. Sikap kaum bumi putera Melayu ni kena ubah sikit lah. Kan, I think we are traditionally we always like to complain. Kan, we like to complain and we like to, orang kata ego tu benda kita punya asal dengki bu tinggi kan. Yeah. When times to recover, all this kita kena tolak tepi. Number one, we have to help ourselves. Kan, saya dah kaji banyak formula segi negeri China, di Korea, Taiwan kan. Depan ambil kita masuk, kita nak masuk projek kan, bergaduh loh. Seolah-olah kita kompetitor kan. Oh, kita tengok hebat kan. We are very competing. Tapi di belakang, kilang sama, orang sama. They all combine together. By design, maksudnya dia orang sendiri. Dia orang by design. Tapi kita ni, dalam bumi putera, kita nak buat kilang sendiri. Oh, aku nak ada kilang aku sendiri. Sebab kita status diukur dengan harta benda, dengan barang yang ada kan. Kita terbalik. Depan kawan, belakang lawan. Tapi bila kita compete, bila kena menjadi, itu duduk lah. Oh, aku tak nak bagi itu, tak boleh. Nanti kalau aku bagi dia yang survive, aku yang untuk. Tak boleh. Kan, saya ada experience sendiri. Saya pergi di digital mall. Saya pergi kedai Cina dengan kedai Melayu kan. Kalau kita kedai Melayu tanya, abang produk ni ada tak? Oh, maaf bang, saya tak ada produk ni. Abang datang minggu depan lah. Tak ada usaha kan. Linkage dia tak ada. Kalau saya pergi dari Cina, this is real experience lah. Okay, ini ada ke barang? Tak ada lah. Encik tunggu kejap lah. Tunggu kejap. Cepat ni. Tunggu kejap. Lepas tu dia hilang. Mamak ni gimana? Dia pergi ambil daripada competitor dia. Betul. Abang, bos. Tadi you kata you tak ada barang. You ada. Tak apalah bos. Saya pinjam saya punya kawan punya sebelang. Dia tak suruh pun. Dia tak suruh pun. But it is a win-win situation. Yes. Dia sanggup tolong orang lain untuk dia sebab dia tak nak lose customer. Kalau kita Melayu, kita tak nak bagi. Ada nak bagi? Tak nak bagi. But that kind of thinking kita kena ubah. And this is the time where I hope orang celik mata akan ubah dia punya paradigma dia. This is the time for Malays, orang Islam, have to be together. Right. Tolong sama sendiri. Because the reality is kita punya ekosistem dah tambah besar. Cost is too high. And this is why kadang, saya dah beritahu macam hari tu ke bank kan. Nak bagi loan ke baru ni, okay, I'll give you a loan subject that you collaborate together. You cannot bagi loan orang untuk yang lifestyle yang sama dulu. Because you are giving good money to bad business. Tak boleh tau. You must give good money to good business. Because you want to invest in the future kan. Kan you bagi good money to a bad business, jadi macam lubang besar. Duit yang you bagi tu akan hilang, sekejap mata tak akan recover balik. So this is the time for companies. So I always encourage people to collaborate. It's not tak kira bangsa. Malay, Chinese, Indian, collaborate. And this is time you have to put all your egos down. Itu dalam segi sikap. Keduanya okeylah, bersyukurlah pada Allah SWT. There are many other companies kan, orang kalau kita kata kita teruk, ada beribu orang lebih teruk pada kita. So let's bersyukur. Malaysia ni banyak kita yang kerajaan tolong dan rakan-rakan membantu dan sebagainya. Itu yang kedua lah. Tiga, sikap membantu lah. I think saya sendiri lah secara pribadi Habib lagi lah. When you are in trouble, when you help people, lagi banyak kita tua kan, lagi banyak kebaikan kita dapat. Betul. Yes. Saya bukan kata aja ni yang antara saya dengan isteri saya tak malu cakap lah, yang lebih membantu orang banyak isteri saya sendiri. Saya bantu tapi because kesibukan. But dalam segi COVID ni, kata apalah orang tu kan banyak orang lapar, orang tak ada kan. Bantu. Satu you get the satisfaction. Dan kedua kan Allah akan ganti. Saya kata ya Rabbi kan. I mean dululah kita yakin, bukan tak yakin kan. Tapi keyakinan tu tak mendalam lah. Bukan sama lah anak kan. Tapi bila kata Allahu Akbar. But if we start believing in that kan, I tell you, a lot of problems in the country will be solved.
Betul. Orang yang lapar tak akan ada lapar. Masing-masing orang bantu. Tapi malah kita kan kata keimanan seorang ni sama ada dia diukur sama ada kita dia menolong jiran-jiran dia treat the brothers just like you treat yourself kan. Tapi kita ni takat mana wallahu alam lah. So I think this sikap ni kan it goes from the business tadilah penjimatan, how to focus, then the insan in yourself ni. Saya sendiri sedar sendiri lah. Dan dia dah tadi lah isteri tak ada babe kan. Itu berdepu lah. Berkata Allah, baru tahu isteri aku buat kerja kan. Pomen pun dia, driver pun dia, technician pun dia. Kan? Nak pergi bawa kereta dekat Jaya Grocer. Barang apa nak beli? WhatsApp dulu. Ini apa dia? Tak ada buat video call. Saya nampak. Tak ada. Saya nampak kat Zainal banyak dia video call. Then you realize kau isteri kat rumah. Lepas tu dia jaga cucu saya kan. Cucu ni dia punya test punya patient ambil kata Allahu Akbar. I have my staff testing my patient, but I think my granddaughter test my patient more than anybody else. Tapi you have to adjust. Yes. Because you don't have a choice. So in this crisis, it also bring good things to people lah. Betul. It's a question lah, what lens you look at lah. Kita pakai lensa yang mana kita lihat kan. If you look things in the right way, alhamdulillah, I think we just move on. I mean, that's my view lah. Oh, Masya Allah. I teringat when you said pasal sikap tadi tu, kalau if we don't change, ada ulama pernah cakap, ada seorang ni, ada Allah ni tanya pada seorang ulama. Ulama ni from America. So dia kata, Syed, how do you maneuver as a Muslim in America? How do you maneuver? Macam mana? Dan then dia tengok, mungkin dia faham pasal kita punya dinamik di Malaysia ni. Dia kata, okay, kalau kau tak jaga kau punya apa yang baik pada negara kau sekarang, 3 hingga 5 tahun akan datang kau akan tahu macam mana aku sebagai Muslim di Amerika maneuver hidup aku di sana. Kau akan tahu kalau kau tak jaga kau. Maksudnya tak bersyukur lah macam Dato cakap tadi. Betul. And preventing lah. That's right. Preventing. Ustaz, what do you think macam apa yang Dato Tadi Dato sebut tadi pasal tolong-menolong apa semua tu kan. Actually ada satu kajian cerita tentang macam mana Rasulullah business. Before dapat wahyu lagi kan, waktu bisnes yang saya dah Khadijah punya harta apa semua tu kan, saya dah Khadijah as an investor, Rasulullah sebagai partner lah kiranya kan. Sebenarnya the right word is Rasulullah partner, bukannya pekerja kan. Dia partner sebenarnya. Betul. Managing her wealth gitu tu. And then satu benda yang boleh dapati kat situ adalah Rasulullah bila berniaga, Rasulullah tak berniaga seorang-seorang. Dan bukan dia letak satu barang dekat pasar tu and then jual, siapa nak murah beli kat aku. Tapi memang ada dekat sana, dalam riwayat yang menyatakan bahawa Rasulullah juga memang bekerjasama dengan peniaga-peniaga yang lain. So maknanya barang tu juga diletakkan kepada orang-orang lain untuk sama-sama berniaga dan maknanya sama-sama untung. Sama-sama untung. Sama-sama untung. So sama-sama untung ni Rasulullah dah buat sebelum Rasulullah jadi Nabi lagi. Sebab memang itu adalah konsep yang benar bila berniaga kan. Bukannya kita seorang nak untung, orang lain rugi. So dan networking apa semua tu memang kita nampak lah benda ni berlaku lepas daripada bila Islam masuk semua memang macam tu lah. Macam Abdurrahman bin Auf punya business model pun macam tu juga kan. So sama-sama untung. Dia bukannya dia seorang aja dia nak untung, dan orang lain rugi tak apa. Dan itu satu benda yang saya boleh dapat lah. Yang keduanya, tadi Dato sebut tentang kita dalam lensa yang mana kita tengok kan. Kita tengok satu-satu perkara tu, masalah tu, kita tengok pada benda yang negatif saja tu benda yang positif kan. Kita duduk dalam tempoh 3 bulan ni, banyak juga orang yang dia nampak negatif saja. Aku kena teruk, gitu aja. So dia apa yang dia dapat cuma mungkin blood pressure dia naik lah kot. Itu je lah kan. Dia tak ada apa-apa lah, itu je lah. Income turun, blood pressure naik. Itu je dapat, bukan ada apa pun. Tapi kalau kita tengok dari sudut yang positif aspek, ya Allah, banyaknya aku dapat dalam tempoh 3 bulan ni. Luar biasa kuasa Allah Ta'ala. Sebenarnya hikmah Allah Ta'ala bagi ni, ya Allah, punyalah banyak. So Islam ajar kita untuk tengok dari sudut yang mana. Kalau kita tengok dari sudut yang baik, kita akan dapat yang baik. Kita tengok dari sudut yang buruk, memang kita dapat yang buruk. Ada satu gambar orang naik kereta sama-sama kan. 2 orang yang sama-sama dalam kereta, seorang tengok kanan, seorang tengok kiri kan. Yang tengok belah kanan tu gelap, hutan rimba yang tebal, hitam kan. Yang seorang belah kiri tengok pantai, ada sunset. Kan? Naik sama kereta. Naik kereta yang sama. Tapi sudut pandang seorang tengok sana, seorang tengok sini kan. Yeah. So memang berbeza walaupun naik kereta yang sama. So kita sama-sama naik kereta.
waktu during this last 3 months ke apa kan, COVID-19 ni, PKP ni, memang kita naik kereta yang sama. Tapi cara pandang yang berbeza. Ada orang pandang gini, ada orang pandang gitu dan sebagainya. Tapi memang betul lah, last kali macam mana kita tolong-menolong each other. Dan orang yang pandang yang cantik tu macam mana dia boleh tarik orang yang belah tepi ni, jom kita tengok yang ni. Jom kita tengok apa pemandangan yang lebih indah. Macam mana nak ajak kawan tu untuk tengok pemandangan yang indah. Kawan tu tak nak. Aku nak tengok ini juga. Kan? Macam mana nak ajak dia untuk tengok yang indah. Itu kerja kita semua sebenarnya. Rare. Dia rare tau. Rare tau apa tau? Salah satu benda yang rare masa PKP ni ialah semayang Zuhur berjemaah bersatu keluarga. Sebab kita semayang kat tempat kerja. Anak solat dekat sekolah. Kan? Betul. So rare dia, bukan saya. Mungkin semayang maghrib, semayang ni berjemaah dengan keluarga tu okey. Selalu juga. Sebab lepas makan kita semayang. Tapi semayang Zuhur berjemaah tu, that's something rare. Sekejap pasal semayang ni ultimate bulan puasa ni sebab tak boleh berterawih kat masjid kan. Menguji semua ayah-ayah untuk menjadi imam. Betul. Itulah saya ramai teman-teman. Alah mati aku nak baca jadi imam kan. Baca surah apa? Dulu kita take for granted kan. Pergi tarawih relax, aku komen imam apa baca. Dah kita kena jadi imam dan tarawih kan. Belakang. Pertama anak-anak yang lebih pandai kan. Itu satulah baru kita tahu kan. Dan keduanya dalam segi pendidikan anak. Baru kita tahu kalau kita dah bagi didik anak kita dalam segi agama kan. Masjid ni baru kita dapat kebaikan. Sebab dia jadi Bilal, jadi imam. Mana lagi orang kita sejuk lah. Kalau tidak kan kita terlepas pandang kan. Kita sibuk kan. Education is very important kan. But walhal you need to have a balance. Saya pun bersyukur lah. Anak saya adalah kata pendekatan boleh jaga imam. Kita boleh orang kata take turns lah. Macam raya lagi lah. Baca khutbah. Siapa nak baca khutbah ni? Bapak-bapak ni nak cari tongkat pun tak tahu nak baca khutbah kan. Dengan rehearsal. Pitam. Dato Seri, Pitam. Persatuan Imam Tarawih Amatur Malaysia. Kita semua Pitam. Kita buat NGO nanti. Pitam tak ada hal. Tuhan menyebut kan. Then it force everybody to learn. Tapi kalau orang tak sedar lagi, Wallahualam lah kan. Kata lensa tu lensa apa kita nak tengok. Ya, insyaAllah, subhanallah. I'm very attracted to what your comment towards your wife. Maksudnya ibu-ibu dalam komuniti kita ni. Dan apa yang Ustadz Syed sebut tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai partner Sayyidatina Khadijah. Saya pernah terdengar yang mungkin situasi konteks perkara ini disebutkan tu mungkin masa tu ramai wanita, tapi ulama ni sebut dia ketengahkan. Okey, hadirin hadirat, cuba anda fikirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tahu dia partner, tapi cara dia sebut masa tu Rasulullah was the employee of a woman entrepreneur. Can you imagine that? So I was struck by that. How important that woman punya figure in our community right now. Dato, I want to pick your brain in terms of how important that, because apa yang kita belajar, apa yang saya tahu, Allah punya nama Ar-Rahman Ar-Rahim tu Allah manifestasikan nama dia yang kasih sayang, yang melimpah, yang sekarang Rasul Allah sayang kat kita tu ada pada tubuh jasad perempuan, rahim. So how is that as a force in terms of trying to change kita, nak ubah kita punya lensa, nak ubah kita punya mindset, nak drive kita. Selalunya ibulah kalau kat rumah kan. Erwan dah semayang belum? Every day daripada kecil sampai ke besar. Betul tak, Dato? And then tak pernah jemu. They never tire. Kawan saya seorang jadi imam. Dia kerja imam. Mak dia 5 waktu tanya dah semayang belum? You know what I mean? Dia imam masjid. What kind of love, what kind of kasih sayang yang tu mak, yang a woman figure tu, what do you think about that? As kita Malaysian, is that our part of our superpower in our need of our solution dalam kita punya concoction of solution ni, Dato? Yalah, I mean, we all been raised in an environment, where perempuan ni mungkin role dia ni di rumah. Kita lelaki ni mencari rezeki kat luar kan. And sometimes depending on individual, kita stretch the definition to the extreme kan. Right. Aku kerja balik, aku lepas tangan, makan semua kena siap, itu yang kadang tengking dan sebagainya kan. But I think over time, I think at least orang muda ni dah ada perbezaan lah.
Dia dah tahu that you cannot rely kan. Because masing-masing dah bekerja. I mean, they are working parents lah. So but until during this 3 months ni lah, saya sendirilah, I have to admit lah, I mean, kadang I take a lot of things for granted lah. Kan, tanggungjawab kan. Yalah, Rasulullah SAW pun dalam pesan yang kita lelaki ni, kita kena jaga isteri, kena baik, kena membantu, menolong kan. So I think it is also a turning point for people to see, mungkin kita terlampau galik lah dengan apa yang kita kejar di dunia kan. Right. I mean for me personally lah, saya my own personal experience. Bulan 2 sebelum COVID ni, saya dapat keputusan untuk tak bekerja untuk tak sambung kontrak dengan Petronas. Which habis lagi 2 hari ni minggu depan. So I will not be working for Petronas anymore because I made that decision lah. Right. Tapi the way I would look at it lah, COVID ni kan, tengok cara Allah atur kan. It allows me to stay home sebab depan ni saya kena duduk rumah kan. So it train me to be home. Satu. Right. So that saya boleh manage, kata the anxiety to stay home. Ada transition lah. Tak boleh berdepuk macam tu kan. But now I was forced to. Satu. Keduanya, to realize that I need to do more chores at home. Dengan cucu, dengan sebagainya. I mean because my wife pergi, tak plan pun before COVID. Kan, beraya sendiri, puasa sendiri kan. So I went to that. So now, lepas kerja Petronas, bila kata, I'm quite relaxed lah. I have adapted myself very well. But if I ask, I mean that's why you don't question orang kata the wisdom of Allah. Allah Maha tahu apa yang baik kan. Kalau kita orang komplain Allah aku punya rezeki, aku punya bisnes teruk. Kemungkinan Allah lebih tahu bisnes yang lebih baik untuk awak. Kan? But kita ni we cannot see beyond that lah, So kita kena tawakal lah. Redha apa yang berlaku. So I redha what happened to me. First time saya beraya tanpa isteri, I had to go to I redha. I never complain. Kan? struggle, makan lebih kuat, tak apa, but never complain. But now I know why Allah do it for me, so that I can prepare for my next chapter in my life. Lepas ni kan kita bukan becek lah, banyak buat kerja, tapi I'm more relaxed, more grounded, kena buat kereta sendiri, dah level tak ada, but so it's a preparation for me. Kan cantik Allah plan tu. Bukan untuk saya lah, untuk orang lain I'm sure plan is different. Yeah. But the point I'm trying to make is, when Allah makes a certain individual kaum hawa ni sebegini, that doesn't mean that we have to follow that. Yeah. The best thing we do is orang lelaki ni selalu kan, ego ni dah besar kan. We just have to internalize ourselves lah, look at the lens of my wife. Then obviously we also have to look at our lens lah. But if there's a compromise somewhere in between, I'm sure we have. Yang sebaik-bagi contoh Rasulullah SAW lah. Kan? Our role model kan. Jauh lah kita kalau dengan Rasulullah kan. Tapi slowly we get there. So this 3 months is, I think, is an eye-opener to everybody. From a government, to companies, to individual, to families, to human beings like this. Right. In every aspect, you will learn this 3 months. Question is, what do you learn and what do you see? Like Abid kata lah, if you see negative way, you're not going to come out to be champion after this. But you see things in a positive way, you are going to be a better individual. So let's hope kita pilih yang kemudian lah. Lihat dengan cara baik, kita ada pelajaran, kita mengajar, tahu apa yang tahu. Orang yang tak tahu terjemah Quran dah kena tahu dah. Kena terdepuk dah sekali, dah kena prepare. Orang yang tahu masak, yang dulu ambil ting, wife ganti, biar masuk dapur sikit, tolong-tolong. Pergilah buat kursi sudah tahu. Because the time come, benda ni akan berlaku lagi tak? InsyaAllah. Kemungkinan. So let's not repeat the same thing lah kan. Pengajaran ni kita belajar sebab kita ada persediaan. Right. So every aspect lah, I know Tuhan ni Allahu Akbar. I will look at it from business. Of course, I manage the business, the crisis that I had to go through. My operation is in Malaysia, in South Africa, the global lubricant kan. I have to sampai pukul 12 malam buat phone call dengan Brazil. What's happening to your factory? But going through, I've learned a lot as a corporate person. Yeah, right. As a businessman, I have a few business, Branding Bunds kan. Kita tahu orang tak boleh hantar sekolah, anak-anak tak boleh dapat income, guru-guru kita ada lebihkan 700 guru. Macam mana nak bayar gaji? Kat perut semua. And kat UiTM sama juga. Kan income tak ada, student tak ada, semua directors potong gaji. So you know the sacrifice as an individual, as a father, husband, I also be there. So I've been tested at all levels, So Nana duduk pandang, ya Allah, apa yang aku belajar dalam ni COVID kan. So COVID in every crisis, I also there is always an opportunity. Like I said, you have to be positive lah. So I hope kita minta lah penonton-penonton yang mana duduk ni, let's try to think positively. Sangka baik dengan orang. Sometimes dalam Malaysia ni, sorry lah, we talk about too negative thing. I'm happy the last couple 3 months ni negativity kurang sikit lah. Kan? Lepas tu kita
happy, tak bergaduh. There's no racial. Relax. Dulu memang ambil everything's about racial. Pandang sini about Malay, about Chinese, about apa. I mean, I live in this for tak pernah been to that stage, Karena kita rasa takut. And what's going to happen to our new generation? I hope this crisis ni, COVID, teaches everybody a lesson. Yeah. No matter how big you are, a CEO, billions of dollars, or you are yang paling poor, you ada duit macam mana pun, you tak ada. Minyak murah pun tak guna. Betul. RM1.08. Tak ada orang nak beli pun. So, kita nak jual pun tak nak beli. So I mean, you cannot imagine. Never happened in the history of Petronas. Yang minyak terapur atas kapal minyak kan. Tak boleh. Nak keluar dari telaga pun stop. Nak Dia store dia dalam kapal kan, terpaksa. Storage semua penuh. So, but that's how you are. As big as you are. But people yang adapt, that gives out the people, help people. Dia ada one. Tengok kan sekarang siapa yang suka Amazon? Siapa yang suka yang cakap yang dulu kan? Kenapa tu? These are the companies that I want to help. Because they help people in crisis. Right. Orang yang brutal ni, so kita bersama individu kan. Kalau kita rasa rombong brutal, time will tell. People will remember who you are. Yeah. Kita tak boleh cakap lah. It's a small world here. So I think that's the way we should be like. We should always internalize ourselves, whether to our wife, to our customer, to our bosses. Always try to look in dalam English you say what? Seek first to understand before you be understood. Nak suruh orang faham you kena faham orang dulu lah. Masya-Allah. Kan? So whoever your customer is, you kena faham lah. I mean that's my view lah. Masya-Allah. Dalam kita nak macam ni cakap, this is our first episode for Doodok ni. When we thought about dakwah, when we wanted to shape macam kita nak bentukkan rancangan ni, we were thinking of not going too much into macam nak cakap, kita tak mau dia jadi Islamic sangat lah. But as it turned out, sekarang ni I'm feeling that we cannot run away from religion. We cannot not talk about it. You know what I mean? We cannot not talk about it. So tak boleh pisahkan lah. So maksudnya kalau contoh from I think Ultimate banyak sentuh dalam lirik-lirik dia, macam Amboi, macam Mambang. He talks about fundamental crisis, fundamental issues in our own race. Dia tak pernah cakap, from my point of view, dia tak pernah cakap pasal orang lain. Dia nak cakap pasal kita ni. Look at the crisis first. Kau sebelum nak, before you seek to be understood, try to understand yourself first. Who are you? Who are we ni? Kita ni siapa? So Masya Allah. Ultimately, do you have any comments in terms of apa yang Dato' kongsikan tadi? How we look at things. How do you look at things? Macam how, if you were, siapa yang kata buat macam presentation tadi, Dato' apa? The guy who's on TV every day talking about COVID. Oh, Dato' Nur Hisham. If you were Dato' Nur Hisham, what would you do? What would I do? Yeah. Payah soalan tu. Itu soalan pada Okay. If it's tu, kalau terlalu meluas sangat, kalau macam contoh dalam your song, Amboi kan? What's yang paling line yang paling kau suka? Yang That paling like. popular adalah yang pakai kereta sewa tu apa? Kalau tinggal rumah sewa tapi pakai kereta mewah. Kalau tinggal rumah sewa tapi pakai kereta mewah, Amboi. Ya. How do we extract from that dia punya mindset dia? Kita ni as a race, we see the problem. Kita tak ada duit. Ya. Kita not progressing. Ada krisis macam ni, kita nampak, oh ini sebenarnya kita. Ini sebenarnya kekuatan kita. Oh banyak lagi yang kita kena belajar ni. So how do we take that as a mindset for us to sedar dirilah? What do you think? Oh, banyak benda kau tanya ni sebenarnya. Okay. Saya rasa problem yang macam rumah sewa dengan kereta mewah ni datang daripada self-esteem problem. Betul. Self-esteem problem. Kan kita nak acceptance daripada orang lain. You know, kita nak acceptance dari orang lain. Jadi kita perlukan benda-benda atau feedback positif daripada luaran. Kan, kalau kita boleh cari cara untuk menjana positive feelings secara dalaman, dan kita tak perlu ni. Kita tak perlu. So the crisis is kita nak orang punya acknowledgement lah. That is the crisis. At the end of the day, I think it's always back. At the end of the day, dia kembali kepada diri.
kita kalau boleh, the more self-sufficient we can be, the more apa ni, kan, kalau kita tengok, kalau nak dikaitkan dengan agama kan, kan umat Nabi Musa 40 tahun, diorang tak ada tempat tinggal tau untuk 40 tahun, Right. kan. So semua benda diorang belajar, semua benda kena dalam. Nak semayang pun tak ada. You know, katakan kalau di Islam tak ada masjid. Kan, tapi kalau kita tahu, okay, tak apa, mana-mana pun aku boleh semayang. Kan, it's in me. Right. You know, my mosque is metaphysical. It's not a physical mosque. Right. It's metaphysical. So if you outside, aku tak boleh PKP, aku tak boleh pergi masjid. Apa ni? So solat aku terganggu. So solat aku, ibadat aku terganggu. Tak terperlu, so, bukan salah aku. Tak semestinya. Kan, kita boleh semayang kat rumah. Betul. You know, so it's all semua dalam lah. Untuk saya, banyak is focus on self. Macam ada orang have this phrase, knowledge of self. When once you know yourself, kan, you know, once you know yourself is better. Is dalaman. Yeah. Once you know yourself, kenali ke siapa yang kenal diri dia, maka dia akan kenal Tuhan dia. Betul ke Ustaz? Is that the man arifan nafsahu arif rabb. Siapa yang kenal diri dia, kenal Tuhannya. Kenal diri, kenal Tuhan. Sebab bila kenapa kita kenal diri dulu, kenapa tak kenal Tuhan dulu baru tak, diri? bila kita kenal diri, maka, dan diri lebih rapat, kita lebih mudah untuk kenal diri kita sebenarnya, kan? Bila kita kenal diri kita tahu kita ni lemah, kita tahu kita ni ada macam-macam kekuatan, ada kelemahan ada, dan semuanya adalah Allah Ta'ala yang punya. Kan, Allah Ta'ala yang gerakkan. Dan kalau kita tengok, memang kita kata apa, keyakinan diri ni yang Islam ajar sebenarnya. Dalam Quran sebut wala tahinu wala tahzanu. Jangan kau rasa hina, jangan kau rasa sedih. Wa antumul a'launa, dan kalianlah paling tinggi sekali. Kau paling tinggi sekali sebenarnya. Kalau kau beriman. So kau paling tinggi sebenarnya. Kau jangan rasa lemah. Kau jangan rasa lemah. Tapi dalam masa yang sama, jangan rasa lemah bukan maknanya kau jadi takabur pula. So dia punya balance tu cantik sebenarnya. Kan, between kau rasa besar diri, kau rasa bangga sangat, kau rasa kau bagus sangat, dengan kau rasa kau tak ada apa-apa, kau hina sangat sampai kau perlukan orang yang memuji kau. Too extreme kan. Dan memang itu yang berlaku. Kalau kita tengok orang yang panas baran contohnya, kan, dia punya psikologi dia sebenarnya dia tak yakin pada diri sendiri. Betul. Kan, terus dia kena marah orang, kan. Dia kena maki orang dan sebagainya sebab dia tak yakin. Tapi kalau orang yang ada keyakinan diri, kalau orang buat apa kat dia, orang cakap pada dia pun dia relax lagi. Dia confident kan. Tapi janganlah overconfident pula. Kan, orang tegur pun tak nak terima pula. Itu kalau overconfident. Kalau orang confident kata kau ni bodoh lah, minta maaf kalau guna perkataan tu, kan, contohnya. Tapi kalau orang confident, dia tak cepat mengamuk. Dia kata lah, tak apalah, tu kau punya opinion. Kan, aku punya kepandaian juga. Okay, agree fine. to disagree, kan. Tapi kalau dia tak ada confident, kalau orang cakap macam tu kat aku, memang mengamuk dia. Dia akan marah dan sebagainya. So Islam ajar kita untuk balancekan antara dua-dua ni, antara takabur dengan menghina diri. Dia ada satu istilah tawaduk. Tawaduk bukan sampai menghina diri sampai tak ada keyakinan, kan. Tawaduk, kita tahu meletakkan diri kita di mana. Kita tahu kita sebagai hamba, aku adalah hamba, kau jangan belagak. Hamba, kan. Tapi dalam masa yang sama, aku ada Allah Ta'ala yang maha kuasa, kan. Allah yang maha kuasa. Sebab apa aku rasa lemah? Allah maha kuasa, kan. Aku ada di sisi aku ada Allah Ta'ala yang maha kuasa. So tak perlu nak takut, tak perlu nak bimbang sebagainya. So balance ni memang sangat cantik sebenarnya. Apa yang disebutkan oleh Ultimate tadi tu, memang betul lah. Kita perlukan kadang-kadang, yalah, macam tadi apa, pakai kereta mewah, duduk rumah sewa. Tapi pakai kereta mewah, betul. Okay. Bukanlah kita nak hina orang macam tu, tapi kita jangan mindset tu, kan. Mindset tu sentiasa nak kena orang tengok aku bagus, nak kena tengok baru aku bagus. Nak kena orang tengok aku hebat baru nak hebat. Tadi Dato dah bincangkan tadi sebab pasal business model. Business model, kita kena tunjuk kita ada kilang, kita ada pekerja yang ramai, kita kena ada ni. Sebenarnya semuanya untuk show off akhirnya. Dan akhirnya business model kita tak berjaya sebab kita sibuk nak show off. Tapi bila kita fikirkan show off ni tak perlu dah. Yang pentingnya adalah kejayaan. Waktu tu kita akan berjaya, insya-Allah. Masya-Allah. Apa yang tadi? Allah, terlupa dah. When you were talking about tadi, something came to my mind tentang I forgot about it. Okay, tak apa. Kita next. No, okay. Patience and perseverance, ultimate. Yes. I tanya Wan Saleh, kita punya host di belakang tabir, kita punya partner dalam Oongoo Network. Dia kata, Berban, Liverpool menang tahu tak tahun ni kenapa? Pasal they are strong as a team.
Yeah. Dia tak ada one player yang dia tak ada star, tapi they are strong as a team. Dato, I want your comment regarding this. As a team. I don't know whether you're a football fan or not, tapi I'm sorry, I'm not a football. tak apa. Hardcore Manchester United. Okay. No. Listen. Sorry. Kita tak boleh this one. Okay, Manchester United is a they have a lot of good players. Yeah. Okay, they have a tradition of being excellent at what they do. Yeah. You know, so a few off seasons is not reason to look them. Jangan pandang enteng pada, because tak tahu tahun depan they might just come back and pukul everybody. They be known to do that. You know, kita tak boleh ni kan. Masa jangan pandang rendah pada orang. Tapi I think one of the macam Manchester United dulu ada Alex Ferguson and ni ada Jurgen Klopp kan. I think diorang ni dua macam masters of HR tau. Sebab diorang ada banyak good players and players ni masing-masing ada ego. Kan? So macam mana diorang manage ego ni? That's I kerana kalau dapat jumpa diorang dua ni nak tanya how you manage this ego. Dato, Kan? I want your thoughts on that. Yeah. Strong Because as you a lead team. a big team. You lead a big team. Strong as a team. That formula yang Timah cakap about how to manage the egos, it is so important kalau dalam bola sepak lah. That's why people like Alex Ferguson and Jurgen Klopp, you know, because they have strong personality, but somehow he knows how to let them go and knows how to take him back. Yeah. Gerak tak gerak, I will bench you. Right. But you know, I mean, it's a difficult. But some people just allow the egos to grow. Then you are the prima donna. Then you see many example. Dalam corporate pun sama juga. Yes. The same thing. I mean, people always say Dato ni hebat lah, pandai kan. Actually, it's not. You know, I just happen to have some gift that I can use all the strength of my people in my team. The good and the weak one. Kan? Itu je. I mean, kita ni bukan Superman. Adalah Tuhan bagi kau kata kekuatan sikit kan. But the reality is you just have to use a team. Kan? Yeah. Any companies is not the individual that works. It's the organization. Yeah. And the best, CEOs of the world because they manage the organization well. And they do not allow one person to shine above the rest. Because this is becomes susah lah. Because we have orang kata indispensable person in the company. Right. You ada masalah. Kan? So I think that skill I think is going to be very important. Sama juga kita kat rumah kan. Anak-anak kita kan. Ada yang mungkin kita sayang lebih. Kan, but we cannot show and allow that to flourish, you know. Yeah. Ada nanti akan orang berdengki dan sebagainya. So, adil lah dalam segala kan. We have to adil semua. And sometimes it's not easy lah. Kan, kita ni ada personal preference kan. That's why saya bila masuk office, I always very clear. I cannot show any preference to anybody. Even though I have my own personal feeling lah. Mana, tambah-tambah kalau kita termakan orang yang suka hidup bodek je. Itu sekejap aja. Okay, kau aku approve semua. Tak boleh. Tak boleh. I make it clear. I cannot allow because you are very subjective because you as a leader you carry amanah. Your behavior will be looked by everybody. Right. Kan? Sama juga agak protol everywhere. I always make it very clear. That's why when I go there, I just want to be kind. I do not like pergi ni ada meja lebih, meja special table. Tak boleh. Because your actions becomes very clear. Kalau jangan jadi nazir masjid, lagilah ambil. Alamak, susah. Mentadbir protol was difficult. Mentadbir masjid lagilah susah. No, because you go in, you are your stakeholder are jemaah. Wow. Ada jemaah hijau, ada jemaah biru, ada jemaah kuning, merah kan. Tapi semua nak masuk kan. Kita bagi ilmu je. So I allow everybody. Tapi syarat ilmu. Politics ada. Correct. And then every little money that you have, ni tak ada KPI jawab pada board ni. Kita punya KPI tu kepada Allah. The board. Kini kan. Big boss. I'm very particular. So bila bahasa pakai topi masuk masjid, your behavior must be different. Kan sama juga. EJK masjid ni ada orang biru kan. Tapi when you come into this room, you are not a blue, you pegang amanah. But that's how I manage for 9 years. I do not allow people to come in and bring the preference of that. And always remind myself, kita ni ada pegang mana. But if you are a leader that allow dengan otai-otai kan, all the warlord datang ni, you cari pasal lah. That's why you see leaders in government, how people can manage because they allow. True leaders. Masya Allah. Ada satu saya nak tambah sikit. Kalau ultimate punya soalan tadi, kalau dia kata dia nak, kalau jumpa Alex Ferguson dia nak tanya soalan tu, actually ada dalam buku dia Leading. Yes.
Betul. Buku Leading ni Alex Ferguson co-authored with Michael Morris. Michael Morris ni venture capitalist. So dia banyak cara bisnes punya aspek. Tapi lebih kepada human management lah kiranya kan. Dia dan kita tahu under Alex Ferguson terlampau banyak stars. Dan semua ada ego. Ego memang dahsyat punya masing-masing kan. Right. Tapi macam mana dia manage semua tu? Ada dalam buku dia Leading. Tapi kita bukan nak jual buku kan. Tapi bagus lah. It's a good book to read lah actually. No, that's the reason why sekarang macam how other aspects of our life, aspek-aspek lain daripada banyak aspek dari hidup kita, daripada keluarga, daripada sukan, daripada hobi, daripada keusahawanan, tapi semua tu it's underlined by common values. If you understand yang being a leader being a good leader has the same qualities if you're the leader of a company or leader of Jemaah masjid or leader of a family or leader of yourself. It's the same. Kan? So Alhamdulillah I want to ask you, who's your favorite ulama, Dato? Do you have a favorite ulama in terms of local scholars from inside our country, own country, or who do you look up to? Saya kalau kat Malaysia ni banyak Tuhan bagi rezeki saya lah berkecimpung dengan ramai-ramai ulama lah. Right. One of the arwah yang kalau kira arwah top of my list is arwah Tok Guru ni Abdul Aziz. Masya-Allah. Saya kalau balik Kelantan dulu mesti saya pergi solat subuh masjid rumah dia, and I will have a conversation with him. Masya-Allah. Over the years I've known him. Kan dia dengan dengan the authority that he have, dia masih masuk pandai duduk dalam ruang tamu dia akan serve kopi, teh. He will shit give and he will give me and very simple. Tak pernah marah, tak pernah apa. Now of course ada banyak arwah lah, Tok Guru Harudin lah. And orang-orang Tok Guru ni dia tengok you dia tengok you sekali dia tahu dia boleh baca. Yes, I believe that. You are, kan? I believe tak payah. Betul, saya percaya. Tak payah, dia boleh baca. Betul. But despite orang yang baik ke orang sejahat-jahat orang, datang jumpa dia kan, he will not make a judgment. Faham. Itu atabis. But some Ustaz minta maaf Ustaz. Tahu kan lebih kurang pandang, tengok cara pandang pun dah tu kan. No, but you cannot command respect. Betul. Yang masih hidup, of course, Awah Habib Ali lah. Masya-Allah. Kita doa Habib Bias. Ali, Amin. will go somewhere and will have an impact to the ummah. Amin. Kau dengan mufti, dengan menteri, Jabatan Perdana Menteri lah kan. Yeah. Sama juga that kind of style. Yeah. And that's what tarik orang kepada kebaikan. Yes. But kadang-kadang sorry lah, some ustaz nanti kena perbetulkan sikit lah. I'm not the best person to speak lah. Right. But you ask me that question lah. Yes, I think that's the kind of person that I look forward to lah. Betul. That don't make judgment. Who are we to judge? Kan? Ada cerita lah, bila Rasulullah tak nak minta maafkan kan. Dia kata, kalau Allah boleh maafkan, who are we not to maafkan? Yeah. I mean, what right do we have to make judgment of people? Kita tak tahu apa dekat belakang. Wallahualam lah. So that's why I don't like to judge people. Kadang ada keburukan juga lah. Sebab I always sangka baik orang kan. Kadang kena tipu. Wallahualam, boleh doa. But why do waste time dan sangka buruk pada orang? You just being positive and just life will go along. And positive will attract positive thing, negative thing will attract negative thing. It's a choice lah kan, mau pagi apa nak jadi negatif, nak senyum ke nak masam kan. Kalau senyum, Allah akan memudahkan. Rezeki lagi kan dapat kan. Kalau temper masuk kan, siap lah. Masuk kan, kena berlanggar. Bad thing will happen to you lah. My personal view lah. Dah terjadi pada diri saya sendiri. Saya berkira, I have to be careful lah. Right. As angry as I am, I have to smart. Tak boleh. Nak tanya sebab tadi cerita pasal Allahyarham Tok Guru ni Aziz lah, your all time favorite. Kan kita kalau jumpa ustaz atau lama tuan guru ni, dia memang bagi nasihat. Tapi kadang-kadang selalunya dia akan bagi nasihat yang directly berkaitan dengan agama. Katakan ni nak baca Al-Fatihah, baca betul-betul. Kalau tak, semayang tak sah kan, semayang tak molek, tak sempurna. Apa
nasihat yang dia pernah bagi yang macam tak ada kena-mengena dengan agama. Masya-Allah. Macam dia macam dia Kita orang dah Tak tahu. macam baca my mind. macam ni saya bagi example. Kan kita beli kereta baru. Ustaz kita nampak, oh alhamdulillah bagus lah kereta baru. Laju ke kereta ni? Oh laju Ustaz. Selalu-selalulah check brake. Dia tak ada kena-mengena. Tapi bila kita fikir balik macam, oi, dia boleh apply to my life. Don't go too fast. So ada tak? Please. Ada. This is the real story. Yang memang buat I only melopong share punya. this sekali je dengan Tok Guru punya anak. I went to see Tok Guru. Saya dekat rumah Kelantan di KL. Me, my wife. Of course I bawa my anak lah. Anak nak pergi belajar kan. So Tok Guru bagi nasihat sikit lah. Dalam percakapan tu saya tanya, Tok Guru, nak tanya sikit boleh? Dia saya. Kata Tok Guru, Ana ni jadi minat politik. Masa tu kan kita nak buat kebaikan kan. Tapi ramai ajak saya masuk politik, Tuan Guru. Belah sini ajak, belah sana ajak. Pandangan Tok Guru macam mana? Dia ni musyadul ampas. Kan? What would you expect his response to be kan? Jadi downline saya, bukan? Right? No, that was what you expect, right? Yeah. Musyadul am. Oh, saya masuk faham. Dia simple je. Tok, ginilah. Datuk ni Allah ada buat kebaikan, kekuatan. Cik kata dia kan. Yeah. Biru ajak jangan masuk. Kalau pah ajak pun Datuk jangan masuk. Datuk buat kebaikan sendiri. Jadi pengurus pentadbir. Sebab dengan ni Datuk boleh membantu dengan orang lain. No. Dia punya apa yang sekarang every time people ask about it, I always Tok Guru pesan, and that is a real pesan, you know. Sampai sekarang that's exactly. I want to expect to him. Supah. Tapi lepas tu dia joke jugalah. Tapi kalau nak masuk juga, supah. Itu dia joke. But that's the wisdom of someone that can see beyond what you see. Right. Itu saya dengan Tok Guru, Tok Guru ni aja, saya tabik lah. Masya-Allah. Orang luar biasa lah. No matter what you say about the man, he can see beyond what you can see. That's my personal, many more lah. Yang advice kan. But itulah, it's only memory lah. Saya masih teringat lah. Rindu juga dia kan. Kadang-kadang pergi Kelantan, pergi masjid, duduk dengan dia, minum. That's always a bit, but anyway. Masya-Allah. Kalau tak salah ada and you took it wholeheartedly, right? That advice from me. And after, lepas tu ramai lah datang meminta. But I would tell them, I said, remember, this is what the Guru pesan me. I will subscribe to this. Right. No, macam apa kalau tak salah, that advice, kalau yang saya boleh faham, that advice was customized for Dato' Seri. Yes. Exactly. Because because of ulama ni. Okay, before I ask this question to you, I want to ask this question. Where do you think ulama punya role in the whole recipe of kita punya perpaduan ni? Ulama punya role ni, position dia dekat mana? Tinggi. Ulama ni patut sebelah pemimpin. You be together kan. You cannot isolate. Why? Literally and figuratively. Because pemimpin have a different consideration kan. Macam dah about politics, about that kan. Ulama will give you the all the hujah-hujah, you know, in terms of agama kan, untuk give guidance to the pemimpin. That's why kalau pemimpin yang baik, you duduk sini, mufti atau ulama ada sebelah. You know, but sekarang kadang tengok ulama pula lah. Kalau ulama ikut tempo, pun kita tengok tak bercerita lah kan. So it depends on also individual lah. Right. But they can coexist. You cannot separate. Kan? That's why kita kata kalau kat Malaysia ni kalau ada Grand Mufti kan, so that semua mufti-mufti kan seorang je yang give a very sound opinion. But it's not easy lah nak cari ulama yang sedemikian lah, you know. So that's why it's difficult to. Yeah, of course, it's a moving target, isn't it? I mean, setiap peredaran zaman, setiap perubahan, dia punya mix lain, dynamics dia berubah. Dynamic dia berbeza, betul. Berubah setiap masa. Tapi fundamentalnya sama. Fundamental sama. Dia ada beberapa perkara kat sini. Kalau kita tengok tadi kita kata pasal customize punya jawapan. Memang Nabi pun buat macam tu kan. Orang tanya amalan apa yang paling bagus kan.
Kan Nabi jawab jawapan yang berbeza. Different, yes. Kan, solat pada awal waktu, taat pada mak bapak, jihad di jalan Allah. So 3 orang yang tanya, 3 orang dapat jawapan berbeza. Right. Tapi bukan menipu kan, berbeza ikut individu. Itulah antara peranan orang yang ada wisdom kan. Itu wisdom, kita kata dia bukan hanya bercakap lembut. Kan orang kadang orang kata tegur dengan hikmah. So orang faham tegur hikmah tu mesti lembut. It's not lembut tu itself. Faham. Dia semuanya kena tepat. Cara kena tepat, bila kena tepat, tempatnya kena tepat, isinya kena tepat. Allah. Kan? Jadi itu baru namanya hikmah. Kan? Dan dia punya combination tu baru namanya hikmah. Tu yang orang yang ada wisdom, dia ada benda tu. Orang ni tanya, mungkin dia punya cara jawapan dia lain, konten jawapan dia berbeza dan sebagainya. Dan itu yang diperlukan juga oleh pemimpin. Pemimpin dia memerlukan kepada ulama yang memang ada hikmah tadi tu. Right. Yang ada wisdom tu. So dia boleh menasihati dengan cara yang baik. Tapi kan ada satu saying yang kata pemimpin yang terbaik adalah pemimpin yang mendekati ulama. Tapi ulama yang terburuk adalah ulama yang mendekati pemimpin. Kan? Ya, tapi mendekati pemimpin in what sense? Maksudnya mendekati untuk dapatkan projek, untuk dapat sesuatu lah. Tapi kalau mendekati untuk menasihati, tak ada masalah lah. Ya, mendekati untuk membimbing ataupun untuk buat amar ma'ruf nahi mungkar, tak ada masalah. Dan pemimpin yang terbaik, bila Allah Ta'ala nak bagi kebaikan kepada seorang pemimpin, dijadikan orang keliling dia semua yang baik-baik. Tapi bila Allah Ta'ala nak berikan keburukan kepada seorang pemimpin, dijadikan orang keliling dia semua orang buruk-buruk. Macam Fir'aun dengan Haman, dengan geng-geng dia yang lain kan, Dato Seri yang sekeliling dia. Kan? Adanya Tan Seri yang sekeliling dia tu semua yang membawa keburukan kepada Fir'aun. Kan macam tu juga dengan ada pemimpin, in fact pada zaman Nabi SAW, zaman sahabat dan sebagainya, yang pemimpin musuh lah, musyrikin, yang dia sebenarnya tahu Nabi itu betul. Dia tahu dia sendiri nak masuk Islam. Tapi sebab orang keliling dia yang menafikan ataupun yang melarang dia daripada masuk agama, dan akhirnya dia tak masuk Islam sampai mati. Kan tak dapat hidayah lah. Tapi sebab apa? Sebab orang keliling. Okay. Tapi bila pemimpin tu dikelilingi oleh orang yang baik, kan, saya rasa 2-3 hari ni ada orang viralkan Abi Ali punya sebut, dia kata kalau kita duduklah dengan orang yang soleh sampai kau malu nak buat jahat. Kan? Kau duduk dengan orang soleh sampai kau malu nak buat jahat. Sebab apa? Memang betul lah, kita kalau duduk dengan orang baik, takkan kita sanggup nak buat jahat. Tapi bila pemimpin, kalau dia duduk sekeliling dia semua orang yang baik-baik, dia pun sendiri akan rasa malu, dan dia sendiri tak nak buat jahat. The presence itself tu dah cukup dah sebenarnya, selain daripada nasihat lah. Tapi presence tu sendiri tu sangat penting. Tapi tentulah pemimpin yang ulama yang jenis memang boleh dihormati, bukan yang boleh disuruh-suruh, bukan yang hanya semata-mata jadi yang kata apa, boneka semata-mata. Tapi yang betul-betul orang respect, kan, duduk tu, dia punya presence tu sendiri pun dah ada, aura dia tu sendiri pun dah subhanallah. Kan, selain daripada tentulah aura tu akan datang dengan ketegasan dia juga. Kan, yang betul dia akan cakap betul, yang salah dia akan cakap salah. Masya-Allah. Ada satu kisah ni kalau saya boleh sebut, because of dia punya internalization tadi, apa yang Dato' sebut tu, dia lihat daripada lensa yang sangat-sangat bersih, dia boleh bezakan yang mana betul, yang mana salah. Dia boleh ambil tindakan atas keputusan dia, yang mana yang betul tadi, dia boleh ambil tindakan, dia boleh amar ma'ruf nahi mungkar. Kisah dia adalah pasal dia punya manifestation pemahaman dia tu, seorang individu ni lalu sebelah dia dalam kapal terbang, nak pergi bilik air, ternampak dia, balik, lalu dia balik, dia pergi ke bilik air, nampak ulama ni, dan ulama ni senyum pada dia. Balik daripada bilik air, dia masuk Islam. Dia pergi bukan Islam, pasal ulama ni senyum dekat dia, dia balik, dia masuk Islam. Pasal senyumnya Dato'. How what kind of didikan, what kind of formula yang telah masuk dalam diri ulama ni sampaikan dia senyum saja Allah dah menjadi sebab kebaikan untuk orang lain, Dato'. How do we, macam mana kita nak sikapi itu dari segi mencari solusi dalam, yalah PKP lah, for every solution, for every problem. Tak adalah, like macam Ustaz saya cakap kan, you are who you are because of the people you surround with. Berkelingan lah. Sama lagi nak berkelingan ni bukan nak orang, berjalan tempat kita duduk, tempat kita berniaga kan. So I've seen lah, I've gone through many corporate life kan. So I always risau lah, kadang masuk corporate ni, yalah, tanggungnya berbeza kan. You are surrounded by people in corporate kan. Saya selalu takut kita terbawa, that we just get carried away. I guess get worried. That's why isteri saya selalu cakap kan, you punya phone ni,
as much you have your corporate numbers or the Ustadz punya phone number, you pun kena ada juga. Masya-Allah. Because you always have to balance yourself. Macam Ustadz tadi lah. Kan? And it's always very easy to, and that's why even ulama pun sama juga. You cannot be too extreme that you detach from the reality on the ground. Itu then macam mana you nak bagi hikmah, nak bagi nasihat yang yang keadaan semasa. I mean, not to say that you cannot be too deep religion, but it doesn't relate to the people on the ground. Right. Tapi kalau tengok ulama yang ada balance ni, dia akan bagi kata-kata yang orang nak dengar, because dia bagi jawapan dan pada keadaan semasa. Senang orang leyuh nak faham, remaja nak faham, orang berniaga nak faham. Kalau you bagi satu nada orang terpinga-pinga, sebab kitanya pelajaran pun bukan dalam sangat. So I think the balance ni yang payah orang nak cari tempat. Right. That's why even in corporate, but I always trying to manage this lah, And obviously, you have this all the theories about management, pakai lah. But one thing that I feel today lah, kalau Dato, kalau Petronas pun, we have this satu phrase, you must manage with empathy now. Masya-Allah. Empathy. We put a lot of emphasis on empathy. Ihsan. You can palun barang, kena lah kan. Kita leader marah, but how to do it with ihsan? Marah pun dia, angkat pun dia. Is this a policy Dato? It is a cultural value. In Petronas. That's why the DNA dia berbeza lah. Kan, so everywhere macam saya kan, bila kita bercakap, that every tiap 3 bulan saya hendak, I'm being asked and make sure that I need to sit down. Saya duduk depan saya punya staff. Okay, now you tell me. You Duduk. critique I. Keyword tadi duduk. It's what we call a culture value. Tell me. Right. Kita dikenaki and kita akan measure. 1 tahun berapa kali tell me you buat. Masya-Allah. If you don't do tell me, maknanya you not a good leader. Maknanya you takut. That's to what extent Petronas buat, Tell me Syed. Kena. Panas dengan panas, but you cannot. You tak boleh jawab lah. Dia kata, Dato, you kena ubah you punya panggil macam ni. Okay, terima kasih. Senyap. You tak boleh jawab. Lepas tu you baru cakap, okay, then you have to make a promise, tomorrow I will change. Masya-Allah. But that's bukan main-main. This is a structured program. Right. Ada latihan. Right. So, what is the outcome, Dato? I mean, is it bringing positive outcome to the whole organization? Now people see that the bosses now becoming opening up, they more empathy, ada isan cakap pun lain. But because of but ada yang struggle lah. Bukan semua boleh adapt. Yeah, faham, but faham. the fact that we go to that process shows that the company understand that the only way you can survive is to get to link people kat bawah ni. And that's something I learned lah. The 3 years kat Petronas tahu kan. Then so I try to practice lah kan, kat rumah, kat tempat kan. But it's always good to listen lah. I love that you said empathy. So that's something that you good lah. It's good practice kan. Right. Tak jauh lah, isteri kita baru kita dengar kan. Betul. Kadang-kadang lemah. Betul. You brought up about that. Not so easy. You brought up about that incident a lot of time, Dato. Maksudnya menjawab persoalan saya tadi, kepentingan wanita dalam kita punya hidup dan sebagai one small unit as a family and also a community as a family kan. Tapi sebut pasal empathy, saya nak petik sikit ultimate punya ni. He said something about, dulu saya tulis lagu untuk diri saya. Saya ada dapat kepuasan yang unik. Tapi bila saya ada empathy, bila saya tulis lagu tentang cerita orang, dia punya impact dia meluas. What made you change your mindset to writing songs about people's? Dia pemahaman. Right. Pemahaman of your what you do. So bila you watch that dalam seni rap ni kan, dia very banyak orang tak faham. Dia sebenarnya lagu rakyat. Tapi bila kita cakap dengan orang kita lagu rakyat, dia fikir Nurhaliza Idris. Which is good. Itu irama Melayu. Which is good. Tapi lagu rakyat ni sebenarnya bukannya apa irama tu, apa yang dia ceritakan, cerita rakyat. Message kan. dia. Jadi mungkin yang lebih tepatnya rumusannya lah lagu rakyat Kota Raya. Right. Kan. Jadi kalau kita kaji balik semua lagu-lagu rap dekat Malaysia ni yang mendapat sambutan menceritakan cerita rakyat. Kan. Katakan Alhamdulillah. Right.
Dulu lagu Alif Fikir 2x5. Lagu Jo apa khabar aku rindu kawan aku. Dulu kita selalu sama-sama. Sekarang masing-masing aku rindu. So bila kita dengar itu, aku pun rindu kawan aku. So bila you faham that, you faham your ni, you akan bercerita pasal rakyat lah. It's just cerita rakyat. Hikmah Orang kita dia suka macam aku pernah lalu ni. Kan ada lah contoh-contoh lain, tapi contoh tak best sangat. So kita guna contoh-contoh yang best je. Yes. Because kalau you tengok, kalau aku kaya, siapa tak pernah lepak dengan kawan dia cerita, bro nanti kalau aku kaya. And ada lah, you ada kawan, satu tu macam aku nak beli kereta ni, aku nak beli kereta tu, kapan tu. Lepas tu satu kawan, aku nak bayar hutang rumah mak aku nak bawa mak pergi haji. Lepas tu aku nak relax. But it's all the same. Kalau kaya aku nak buat apa? Kan, cuma dilagukan lah. Sebab tu orang feel benda tu, rasa dekat. It's the Itu message. je. It's the message. Saya pernah tanya Dato, seorang komposer, kalau saya jumpa komposer lah especially yang dihormati, saya akan tanya dia, apa yang membuatkan lagu tu baik? Muzik dia ke melodi dia? So ada orang jawab muzik, ada orang jawab melodi, ada orang jawab gabungan dua-dua ni. Tapi saya ada tanya seorang individu ni, kalau saya boleh tak sebut nama dia lah. Dia jawab, kau nak cakap apa Irwan? What is your message? So the music and the melody is not as important as the message that you want to convey. Sebab not everybody is going to like your music. Not everybody is going to like your melody. But if you believe in your message, kalau kau percaya dengan apa yang kau nak sampaikan, you sendiri akan drive untuk terus promote message tu. So Masya Allah. Rasanya sejam setengah ni tak cukup untuk kita berbual, tapi kita ada tanggungjawab lain dalam hidup kita. InsyaAllah kita nak keluar sana, nak terus menjadi part of the solution dalam kita punya apa juga lah kita punya masalah sebagai individu, sebagai dalam keluarga dan juga sebagai umat. InsyaAllah. Satu lagi last one Dato', we want to seek your advice, nasihat dan pesanan Dato' kepada kami semua di sini sebagai Oongoo Network, kawan-kawan daripada tim warisan dan juga para pendengar, para penonton. How do we move forward? Okay, kita dah tahu kita kuat kekuatan sebab selepas kita diuji ni kita dah tahu kita punya skala dekat mana, kita punya tempat di graf kehidupan dekat mana. So how do we move on? Okay, I think first of all, my comment lah Iwan. I like this concept lah, Doodok ni. Alhamdulillah. I think santai, relax, diverse background. Because the reality, I'm very process oriented lah Irwan. Whether you have a network, you jual barang, you are dealing with the customer, right? Rule number 1, the customer is always right. Rule number 2, if the customer is wrong, refer to rule number 1. The customer is always right. So he's our customer. So Doodok ni kalau tak apa. And the customer today, lepas COVID ni, tengah berpingau-pingau lah. They are struggling. I can tell you. I've talked to so many people struggling how to adapt. They are struggling how to make ends meet. They are struggling how to manage their family because the thing is extreme. So my hope, my aspiration lah, Ustadz Syed, Irwan, dan ultimately you are partners here kan. Use this platform to reach out to the audience. It's a powerful tool, but a tool that you have to use wisely to mendatangkan manfaat pada orang lah. Kan, and I've been involved in many NGO kan, ramai orang yang dahaga dengan ilmu. It cannot be too deep, it cannot be too light. Kena just in the middle. And sweet spot. Then based on today's problem, don't talk about tomorrow's problem. Because tomorrow hidup aku tak tahu lagi. Betul. The past problem is not relevant to me anymore. It's today's issue is relevant to me. Pick a topic. And I can tell you a lot of people can relate to. I mean, you got personalities young, but kena cakap lah. That people can relate tu kan. Kalau tidak, you panggil ustaz yang too heavy pun, people, dia kalau buat presentation 3 minit je. You cannot get into 3 minutes, you lost the attention span. Correct. 3 minit you nampak, orang akan tune. So, that 3 minutes is why saya kalau buat sales pitch, you got 3 minutes to convince. Elevator pitch. You cannot, you out. 3 minit you tarik, okay, then you have the next 10 minutes lah. Lalu you dah meri 3 minit attention span, orang dah reject, okay, tutup channel lah. Betul. Tak boleh. So, how do we make that lively? I think you have a good platform here. Alhamdulillah. I think you are be clear what your objective. Because the reality, the world has changed. Everybody is struggling to adapt, no matter whether you are a company, you are a small enterprise,
or you are individual family. You know, because Allah dah jadikan macam ni. Yang best ni kita kena bagi ilmu dalam segi agama and also things in real life for them to adapt. Right. And before this, kalau kita gabungkan, nanti insyaAllah Allah akan permudahkan. Saya ucapkan terima kasih banyak. I like this concept. Alhamdulillah. Terima kasih. I think we should get this more and more and broadcast it and get different personalities. Yes. Yeah, so that people can see that, because we don't want to Dodo need to be gum ni skewed to one place. Tak boleh. No. That's my advice lah. Masya Allah. Ultimate, anything? Do you want to say anything? You want to share anything? No, not really bro. Okay. Banyak nak kena digest ni. Banyak nak digest ni. Betul. No, I wanted to say pasal Dato sebut tadi kena in the now. I mean kena in the now kan. Yeah. Kena respond cepat. Because Ahmad when awal-awal kenal dengan Syed, dengan Ultimate, I always I kedepankan pleasantries. Ultimate, how are you? How's your family? He's respond with, what do you want? Direct je, what do you want? Mula-mula tu I terasa. Tapi when I think about it, he just wants to like, look, we have a lot of things to do. Just go to the point, and then if I can help you, we do it. So Masya Allah, thank you Dato. Dah nak mati. Dah nak mati. Betul. Dah nak mati. That is right. Dah nak mati. Masya Allah. So you know, yeah. You know, kita semua dia suruh ingat mati kan. Kau nak ambil konteks ni, you know, I think Shakespeare said, you know, and every third thought shall be of my death. So even orang bukan Islam pun dia, aku ni ingat aku nak mati ni, so I better do what I have to do today. Yeah. Because I don't know. Yeah. Masya Allah. Saya Imam Ghazali ajar supaya pagi-pagi kita ingat mati. Orang selalu kata ingat mati waktu nak tidur. Best. Imam Ghazali kata pagi-pagi lepas subuh you ingat mati. Best. Kalau ingat InsyaAllah mati you ni akan best. jadi orang yang terbaik pada hari itu. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. So mudah-mudahan, thank you so much Dato. Terima kasih, jazakumullah khairan kathira kepada Dato Seri, tetamu kita pada episod yang pertama, Dato Seri Syed Zainal Abidin bin Syed Muhammad Tahir. Masya Allah, kita doakan semoga terus menjadi sumber solusi, sumber inspirasi kepada semua. Dan sekali lagi, terima kasih, jazakumullah khair. Alhamdulillah. So mudah-mudahan perbualan, perbincangan kita pada episod yang pertama ni ada manfaatnya. Jadi kepada semua di luar sana, terus usaha untuk bincang dan terus usaha untuk cari kefahaman. Tapi sebelum nak bincang dan faham, kenalah duduk dulu.